uyakuhlanza konke. Oh yeah. Uyakuhlanza umeli wami uJesu. Usune lenyanga, usune langa, ilanga lenyanga, usune langa. Uyakuhlanza konke. uJesu umeli wami Ngibingelele kubalaleli nakubabukeli bomzi wamandla TV. Ngibingelela nje namhlanje ngonkulu intokozo nangenkulu ukuthokomala nokufisa ukuthi bonke abantu abahluphekile emakhaya baze bangalokuthi baluzwe ilokhu kulekeleleka noma ilokhu kweluleka. Namhlanje ngiphathele izinto ezingu2. Ngiphathele impepho. Namhlanje ngiphathele impepho. Ngiphathele impepho lapha elungisisiwe. Lempepho noma ngabe eyidalweni noma edlozini kini kuthiwa akusafanele umsebenzi impepho noma akusafanele noma akukhulume isidalwa asikhulumiseki azenzeki izinto. Namhlanje ngiphathele lempepho. Impepho le oyithatha nje kancane uyifake empephweni eningi le uzoyishunqisa noma ngabe akusazwakali mangabe ukhuluma nesidalwa sakini noma ngabe kunamanzi amnyama noma ngabe khona wathatha inhlabathi wayiphambanisa. Iyafoster lempepho ukwenza abakini balalele noma abadala balalele. Lempepho le isisize izizwe eziningi ngakho namhlanje ngiyibuyisa phekwe etafula ngithi wonke umuntu akayibone ngoba iyalekelela. Iphinde futhi ke ibasize abantu abanemoya, abantu abaneziphiwo ezithile uma ngabe beyixoxisa beyisebenzisa. Kodwa ngiadvise ukuthi uma ngabe seyitholile athole nesinevu abese sifaka phakathi ukuze akwazi ukuxoxisa umoya okuye egazini ukuze ezophila. Ziningi ke izinto oyilekelelayo eyilekelelwa ile mpepho. Le mpepho ilungisisiselwe abantu abanemoya, ilungisisiselwe abantu nomuntu othe maphupho mina angiwaboni. Kodwa kakhulu umsamo mawungarespond, umsamo mawungezwa, umsamo unezinto ezigilayo la ekhaya sekuze kwathiwa sawukhulumisi noma asawenzi. Le mpepho uma uyicaphune nje wayixuba nabo suyishunqisa uyikhulumisa kuyezwakala ekhaya futhi kuyakhuzeka, kuyalawuleka ekhaya. Imidliwa iyalalela, imidliwa iyabaleka. Ile mpepho engayinikwa ukuthi ngisindise ngayo izizwe ezisebenzisa isiko lazo nezikholelwa esikweni lazo. Le mpepho impepho engena phakathi kobumnyama obukhandiwe emakhaya esihleli kuwo. Bese kuya lapha kuzoba inansi insonto. Le nsonto uyakwazi ukuthi uma ngabe ekhaya kunento engumoya omubi uyayinquma, uyayithatha uyinqume uyibophe emakhabheni ukuze umoya omubi ungezibabikho noma ungayifaka la ongayifaka khona ngaphandle eminyango igqiba phansi. Igama lawo siyibiza ngonqoba zonke. Kuzothi le ilwela ubunhlanhla, ilwela icishe ifane nento eyingcweba. Le ntambo uyayifaka ngaphakathi ilwele ukuvimba omoya babi, iyakwazi ukulwela futhi ikuvulele inhlanhla. Lezi intambo zinamagama azo. Mawufika kimi sebeyazi abaningi bafika bethi sizofuna unqoba zonke. Lezi intambo ziyawusebenza umsebenzi wazo futhi ziyamenza umuntu aphumelele, ziyamenza umuntu ukhahleleke okuma phambi kwempilo yakhe. Ngisho ukuthi ke uDr Prophet ufikile, ufike nempepho, ufikile nezintambo. Intambo okholelwa noma owazi ojabulela ukuthi kube nentambo kuyokhala, intambo kuye esihlakaleni, intambo noma endlini yakhe, intambo egcekeni. Iyakwazi ukuma imele izimo ezimbi eziza ngobubi ngisho mina empilweni yakho. uDr Prophet uthi namhlanje ungaloko thina kanye uluzwe ile mpumelelo yokuba ukwazi ukukhulumisa isidalwa, ukwazi ukukhulumisa into evalile kuyikhala kini. Mangabe kuukuthi zidalwa zimnyama, zidalwa kazenzi, lempepho ingena ikhanyise phakathi noma ngabe kayilaleli ziyalalela. Ngitholakala ke kwaNongoma la ngitholakala khona, ngibuye ngiphinde ngitholakale eMiddelburg. Inamba engisatholakala kuzo yizo lezo, inamba ethi 072 50 84258. Ngicela ukuyiphinda ithi 072 50 84258. Ukuyiphinda enye futhi engitholakala kuyo ithi 067
3747975 ukuyiphinda ithi 067 3747975 izona number ke lezi ke engitholakala kuyo. Eyokugcina ka MTN ithi 083 540 991 ukuyiphinda 083 540 991. Ungapholisi kaMaseko, sondela ukuze uzothola ukubusiseka nokulungisiseka kwezidalwa zakini. Inkosi inibusise emakhaya. Amen.